अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से कि मैं आज आपके साथ अपनी डे रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले जी हमारे यहाँ हो रहा है इस वक्त नाश्ता और इसके बाद मुझे जाना है जिम। तो ये देखें नाश्ते के बाद थोड़ी सी क्लीन अप किया है घर को और अब शूज़ टॉवल और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोटीन बार है और कुछ एक दो मीठी चीज़ें भी हैं ताकि वो क्या कहते हैं कि दिल ही ना काट जाए किते। तो वो चीज़ें भी रखी हैं, साथ पानी की बोतल रखी है और अब मेरी तैयारी हो गई है। साथ में रखूँगी मैट रख लिया है, वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। तो अब मैं जाऊँगी मेरे घर से तकरीबन 7 मिनट के फासले पे अच्छा कह सकते हैं कि फ़िटनेस सेंटर है, तो वहाँ पे मैं वीकली जाती हूँ। 2 दफ़ा जाती हूँ। तो आज मुझे ये था कि मैं सारा दिन आगे चल के मुझे बच्चों के साथ मार्केट भी जाना है। फिर ये है कि घर में जब सब इकट्ठे होते हैं तो ज़रा खाने की रूटीन भी ऐसा होता है कि खाना थोड़ा हैवी हो जाता है। तो सोचा क्यों ना आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो मैं जिम भी हो आऊँ। तो इसलिए मैंने वहाँ से अपना सारा कुछ समेटा है, तो मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ पे 1 घंटा मैं गुज़ारूँगी और इसके बाद ये है कि यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं आपको लिए चलूँगी। एक बहुत ही अच्छा मॉल है स्काईलाइन प्लाज़ा, वहाँ चलेंगे हम बच्चों के साथ। तो अब देखें जी यहाँ पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पे हम अपने कपड़े चेंज करेंगे। फिर ये है कि इसके बाद जो है हम वर्कआउट करेंगे और दोबारा घर आके शावर लेके तो फिर ये है कि मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ बच्चों के साथ स्काईलाइन प्लाज़ा। वहाँ पे हम करेंगे कुछ विंटर कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी अब ज़ोरों शोर से जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों के और घर वालों के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तो ये देखें जी हमारे इर्द गिर्द के मनाज़र जो कि हैं बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया और सारा टाइम इस तरह जो है स्काई देख रहे हैं आप, आसमान बिल्कुल इसी तरह क्लाउडी सा रहता है। तो हम पहुंच गए हैं जी। गाड़ियां दो हैं हमारे पास। तो इस वक्त निकल आए हैं हम शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों ने अपनी अपनी गाड़ी पे जाना होता है और मैंने एक के साथ जाना होता है, दूसरे ने फैमिली के साथ जाना होता है। तो इस तरह ये है कि हम दोनों गाड़ियों पे शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बजाय गाड़ी हम इधर उधर पार्क करें तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पार्क हाउस चले जाएं। वहाँ पे ये होता है कि एक दफ़ा आप आराम से गाड़ी पार्क करते हैं, आपको फ़िक्र नहीं होती कि कोई टिकट लगा देगा यानी जुर्माना वगैरह लगा देगा। तो उसका हमें आराम होता है। आराम से पार्क हाउस में गाड़ी पार्क की है। तो अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। ये देख रही है हमारी छोटी बिटिया जो है वो अपनी चीज़ें देख रही है कि मुझे ये पसंद है और मुझे यही लेना है, यानी कि विंटर की कपड़ों की ख़रीदारी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़ोरों शोर से जो है वो जारी है। इसके अलावा मैं भी यहाँ पे बैग देख रही हूँ, शूज़ देख रही हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे देखने का वो ये होता है ब्रांडेड बैग। और अक्सर ये होता है कि मेरी अलमारी में ढेर सारे बैग जो है वो जमा हो गए हैं। एक दफ़ा मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक अकेला जो है वो व्लॉग बनाऊंगी कि मेरे पास इस वक्त जो बैग है हैंड बैग या शोल्डर बैग उनकी कितनी जो है वो मेरे पास कलेक्शन घर पे मौजूद है। क्योंकि बेटा भी कहीं बाहर जाए तो उसे पता होता है कि मामा को ये चीज़ पसंद है। तो वो जो भी मुझे गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं तो आप यकीन करें कि वो बैग की सूरत में ही मिलते हैं। किसी भी मार्केट में जाऊं मुझे बैग अच्छे लगे तो बच्चे गौर कर लेते हैं कि मामा ने किसको चेक किया था, तो उसी किस्म का बैग जो है वो मुझे गिफ्ट मिल जाता है। तो बैग देखते देखते हम आगे आ गए हैं ऑफ्ट में। तो यहाँ देख रहे थे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े ही अच्छे गर्म कपड़े थे, लेकिन वो जिस तरह होता है ना कि हमारे यहाँ वो मुकेश वाले कपड़े होते हैं यानी किसी ख़ास फंक्शन पे पहनने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने गर्म कपड़े के ऊपर वो इतनी टिक टिक लगाई हुई थी। मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ तो अगर कुछ ऐसा हो यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड हो या उस पे काम हो तो वो सिर्फ शर्ट पे होता है या दुपट्टे पे होता है। तो इन लोगों ने ऐसा किया था कि ट्राउज़र वगैरह पे भी किया था, जो कि मेरा ख़्याल है
پہننے میں انتہائی انیزی ہوگا۔ تو بہرحال جی ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، جو جس طرح مرضی تھوپ لے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں آگے ہم نکل آئے ہیں، یہاں سے ہم نے کر لی ہے شاپنگ اپنی آفٹ سے کمپلیٹ۔ یہ دیکھیں بیٹی نے اٹھا لیا یہاں سے جی بیگ، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب تھوڑا سا یہاں پہ آئس کھائیں یا کافی پئیں یا کھانا کھائیں، یعنی ہمارے پاس 2-3 آپشن جو تھے وہ موجود تھے، لیکن یہ تھا کسی کا دل کچھ چاہ رہا تھا، کسی کا کچھ چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ سوچو، میں آگے بڑھی ہوں اور پھر ایک سٹور کے اندر چلی گئی ہوں، یہاں پہ بھی بیگ بہت زیادہ تھے اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ضرور ان میں سے ایک آدھ بیگ جو ہے وہ میں آج لوں گی۔ تو یہاں پہ ایک گیس والوں کا ایک بیگ تھا جو کہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ سب سے بڑی بات ہے میں پسند کرتی ہوں جو بیگ بڑا ہی ویٹ لیس ہو، یعنی کہ آپ یہ نہ کچھ چیزیں تو ہم نے ڈالنی ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں جب چیزیں ڈالتے ہیں تو بیگ ویسے ہی ہیوی ہو جاتا ہے، تو اگر اس کا کسی چیز ڈالنے کے بغیر ہی اس کا وزن اتنا زیادہ تو پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو یہ والا جو آپ بیگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میرا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پوری جتنے بھی 2-3 سٹور پھرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ پسند آیا تھا۔ لیکن اس کا بھی یہاں پہ ایک رولا تھا کہ یہاں پہ درمیان میں اس کا ایک حصہ تھا جس پہ زپ تھی، لیکن سائڈس پہ جیسے ہوتا ہے فل جو بیگ ہے ہمارا وہ بند کرنا ہو تو وہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال جی ہم چھوڑ کے باہر آ گئے ہیں، بچوں نے کہا بہتر ہے کہ ماما ہم اس وقت مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پیزا ہم نے یہاں سے آرڈر کیا، وہ بڑا ہی مزے کا تھا، اور اس کے ساتھ بچوں نے کری روسٹ کا آرڈر بھی دیا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھے، اور خاص طور پہ جس کے اوپر کرسپی سے آنین ڈالے ہوئے تھے، اس کی سوس بھی بڑے مزے کی تھی۔ تو یہاں تو ہم نے کھایا جی بھر کے کھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تو چھوٹے بیٹے کے پاس وہ بیگ تھا جس کے اندر ہم نے گرم کپڑوں کی شاپنگ کی تھی، اس نے رکھ دیا سائڈ کے اوپر۔ آرام سے کھانا کھایا، کافی پی، اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب ہم چلتے ہیں۔ جب ہم گھر آ گئے چلتے پھرتے تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ماما وہ بیگ کدھر ہے؟ تو ہم نے سوچا کسی ایک نے تو ضرور گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا ہوگا، لیکن یقین کریں کہ وہ جہاں ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے وہیں ہم بیگ بھول آئے۔ پھر ہم نے مال میں فون کیے اور وہاں سے کسی نے فون پک نہیں کیا کیونکہ وہ شام کا وقت تھا اور اس وقت مال جو تھا وہ بند ہونے والا تھا۔ بہرحال جی ہم نے بڑی دوڑ دھوپ کی، کال ملائی، واپس گئے تو الحمدللہ کہ ہمارا پورا بیگ جو سامنے جہاں سے ہم نے کھانا کھایا تھا وہاں پہ کسی نے پکڑا دیا تھا کہ ان کا بیگ ہے، وہ ضرور اس کو واپس لینے آئیں گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری دوڑ دھوپ اس حساب سے اچھی نکلی کہ اگر اس وقت یاد نہ آتا تو یقین کریں کہ ہماری اس دن کی شاپنگ جو تھی وہ ساری گئی تھی، لیکن وہ بیگ ہمیں مل گیا۔ تو آج سے سبق یہ حاصل ہوا کہ صرف کھانا کھاتے وقت ارد گرد کا خیال رکھیں بلکہ اپنی چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہاں پہ کرتی ہوں جی ولاگ ختم۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح بہت سا رکھیے خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔